हरिः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं परां देवा नारायणं पराक्षरः नारायणं परां मुक्ति नारायणं परां गतिः। वन्दे गुरुणां चरणारविन्दं वन्दे गुरुणां चरणारविन्दं। परम पूज्य गुरुजन माँ भौणी माने भाई और भक्त वृंद आपण मानंको मोर आंतरिक प्रणाम। आज आम श्रीमद् भागवतर महापुराणर प्रथम स्कंदर अत्यंत पवित्र अष्टम अध्याय आलोचना करबा पई जाउछु। एही अध्याय को कुंती स्तुति बोली मध्य कहा जाए। जदि देखिबा आमे एई अध्याय रे एक दिव्य परम भक्तिर गाथा जानिबा पई पाइबा। भक्ति कौन, शरणागति कौन, विपद काहीकि मनीष को भगवान निकट को नहीं जाए एवं भगवान किपरि निज भक्त मानंको सुरक्षा करती यही विषय रे अति गभीरतम आलोचना आमे आज यही अध्याय रे करिबा। तेणु आपण संपूर्ण भावरे ये भागवत गाथा श्रवण करिबा पई चेष्टा करंतु। निश्चित भावरे आपणक हृदय रे गभीर रेखापात करिब से भक्ति कुंतींकर स्तुति भक्ति ज्ञान। पूर्वोध्याय जदि आमे देखिबा आलोचना करिदिलु महाभारत युद्ध समाप्त होई सारिछि। कौरव वंश नष्ट प्राय। पांडव माने विजय होई मध्य तांक हृदय रे आनंद नहीं। कारण युद्ध रे असंख्य वीरंग प्राण हानि घटिछि। निजर भाई बंधु कुटुंब मित्र मानंकर निधन घटिछि। भगवान श्रीकृष्ण पांडव मानंकु सांत्वना देइछन्ति। भीष्म पितामहंकु मोक्ष प्रदान करिछन्ति एवं एबे द्वारका को फेरिवा को प्रस्तुत हेउछन्ति। एही समय रे कुंती देवी हृदय रे भाव विहल होई पड़िछन्ति। जहाँ कुंतींकर भक्ति स्तुति नाम रे उपाख्यान नामित करा जाइछि। कुंती केवल पांडव मानंकर माता नुहंती, से जने महाभक्त। से जानती जे पर्यंत श्रीकृष्ण आम सहित अछंती से पर्यंत कौनसी भय नहीं। एमिति कौनसी विश्व ब्रह्मांड रे शक्ति नहीं जहा पांडव मानंकर क्षति साधन करि परिबो। तेणु श्रीकृष्ण जेतेबेले विदाय नेबाकु जाउछंती सेतेबेले कुंती भगवान सम्मुखरे अत्यंत हृदय स्पर्शी प्रार्थना करती।
ଆଜି ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ସୁଖରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଏ, ମନ୍ଦିରକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଏ, ଦୀପଟେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବାର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଦୁଃଖିତ ନ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁଃଖଟେ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସିନା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଲି। ଯଦି ମୋତେ ସୁଖଟେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି? ଆପଣ ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ଡାକନ୍ତି? ଦୁଃଖୀ ଜନ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଃଖରେ କାତର ନ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏଠାରେ କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ବିପଦରେ ନୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ମରଣ କର। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଯଦି ସନ୍ଦେଶ ଦେଖିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାଗତି ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଧର୍ମ। ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହୋଇପାରେ, ଏହା ଆପଣ ବୁଝି ନେବା ଉଚିତ। ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ। ବିପଦ ନଥିଲେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ ନାହିଁ କେହି ସଂସାରରେ। ଭକ୍ତଙ୍କ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତିରେ ସ୍ମରଣ ଥରେ କରନ୍ତୁ ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବେ। ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସେ ନିରାଶ ହେବା ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭକ୍ତି ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ହିଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଆସିଥାଏ, ଆଉ ସେହି ସ୍ମରଣ ହିଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିକଟତର କରିଥାଏ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଥିଲେ ଅଗ୍ନି, ଅସ୍ତ୍ର, ବିପଦ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହରି ବୋଲ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଆମ୍ଭେ ଅଧ୍ୟାୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଜାଣିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେ କୁନ୍ତୀ ଦେବୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଯାହା ଏକ ନିଶ୍ଚଳ ଭକ୍ତିର ଉଦାହରଣ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରିକାକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ ଆଗକୁ ଆସି ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ଯାଦବ ବଂଶରେ କୃଷ୍ଣ ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ପରମେଶ୍ୱର ଭାବେ ବନ୍ଦନା କରନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ହେ ଆଦି ପୁରୁଷ, ଆପଣ ପ୍ରକୃତିର ଅତୀତ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆମ୍ଭେ ଆଖିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନର ହୃଦୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଯେପରି ବାତାସ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ, ସେପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କରାଯାଏ। ପୁଣି କୁନ୍ତୀ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ମାୟାର ପରଦାରେ ଆବୃତ ଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଧନ, ପଦ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭୋଗରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ସମୟ ଟିକେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରରେ ବୃଥାରେ ଭ୍ରମଣ କରି କରି କଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରେ? ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଏ, ଯାହା ତାହାର ଜୀବନର
अधिकांश जीवन समय मायामहरे कटे सारी अंतिम समय जिते भगवान को डाके भगवान तो तार परीक्षा नेबे ना तेणु आपण परीक्षा दवाई प्रस्तुत थांतु से प्रस्तुत परीक्षा रे उत्तीर्ण हेले तो आपण भगवान को प्राप्त करिवे जे भगवान को उपस्थिति को अनुभव करि पारे नाही से सृष्टिर किछि अनुभव करि पारे नाही जहाँ अनुभव करुछि से सबू मिथ्या अनुभव करुछि मिछ अनुभव करुछि यह भावी नवा उचित। समग्र ब्रह्मांडर स्वामी होई मध्य आपण मनीष भली लीला करंती कुंती कहउचंती आश्चर्यर सहित हे प्रभु आपण समग्र विश्व ब्रह्मांडर स्वामी पालन करता परा आपण मनीष भली लीला करंती माता यशोदांक स्नेह पांती मित्र मानंक सह खेलंती भक्तंक पई सारथी मध्य हुअंती आपण ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣା ନୁହେଁ ଆଉ କ'ଣ। ସଂସାରରେ ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇ ମିତ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମାତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ପିତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। विश्व ब्रह्मांड रे प्रत्येक कण अनुकण रे भगवान अछंती। से प्रहलादंक भली दृढ़ भक्ति रे आपण भावी थरे देखंतु ना से पाषाण खंभ भितरे भगवान विराजमान अछंती एवं आपणको दिव्य रूप रे स्वरूप रे दर्शन देबे किंतु आपण से दृढ़ भक्ति आपणक भितरे अछि तो जदि नाही आपण से दृढ़ भक्ति आपणक हृदय रे जागृत करंतु निश्चित भाव में भगवान को आपण दर्शन करिवे प्रत्येक कण अनुकण रे पृथ्वी रे। जदि देखिबा कौन शिक्षा मिले आम जीवन रे भगवान को पाइबा पई केवल विद्या पर्याप्त नुहे आवश्यक हेउछि नम्रता भक्ति और समर्पण भाव। आपणक भितरे यदि नम्रता नहीं उग्रता परिपूर्ण रहुछि आपण ईश्वर को दर्शन करि परिबेनि प्राप्त करि परिबे नहीं। तेणु नम्रता ही भक्तिर प्रथम सोपान होइथाए। नम्रता आसिले भक्ति आसिबो, भक्ति आसिले आपणकर समर्पण भाव आसिबो। से समर्पण भाव रे आपण ईश्वर को दर्शन करिवे। जो हृदय रे अहंकार थाए सेठारे भक्ति पुष्प केबे फुटी पारे नहीं। तेणु आपणकर मन रे से मिथ्या अहंकार को तो हटांतु थरे देखिए हृदय रे आपणकर सही भक्तिर कमल पुणी थरे फुटिब एवं आपण सही पुष्पर सुगंधरे जीवन सुगंधित हो जीव। प्रिय भक्तवृंद आमे जेतेबेले भगवान को केवल मंदिर रे मूर्ति भाव रे नुहे बरं समग्र सृष्टिर प्राण भाव रे देखिबा को पड़िबो, शिखिबा पई पड़िबो। सेतेबेले आमर जीवन परिवर्तन होई जीवो। जे पर्यंत आम्बे ईश्वर सही मंदिर भितरे बंधा अछंती आम्बे तांकु चाबी पकई रखिचु, तांकु सुना गहना रे छाई देई रखिचु, तांकु आमे अन्न दउचु, खाइबा पई दउचु, भोग लगौचु। यही भावना जेतेबेले रखिबा आम ईश्वरंकर दिव्य स्वरूप केबे अनुभव करि परिबा नाही। सारा विश्व ब्रह्मांड रे जेतेबेले तांकर सत्ता आपण अनुभव करिवे सेतेबेले जानिबे आपणकर ईश्वरंक सान्निध्य रे अछंती एवं भक्तिर दृढ़ता आपणकर हृदय रे जागृत होई सारिछि। कुंती देवी ही प्रार्थना आमको सिखाए भगवान को जानिबार पथ बुद्धि नुहे भक्ति। आपण जेतेबेले बुद्धि रे तांको परीक्षा करिवे, तांको संदेह करिवे, संशय करिवे, संशयात्मा विनश्यति। आपणकर मन एवं हृदय मध्य रे जेतेबेले संशय रहिब, द्विधा रहिब, आपण केबे भी
भक्ति ज्ञान रे सृष्टि हेबनी एवं आपण भक्त केबे भगवानंकर हेई परिबे नहीं। हरे कृष्ण हरि बोल। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोता बंधु, एबे कुंती देवी भगवान श्रीकृष्ण सम्मुख रे निज जीवनर समस्त विपद को स्मरण करुछंती। से विपद को दुख भावे नुहे भगवानंकर कृपार सुजोग भावे देखिचंती। तेणु आपणक जीवन रे जेते बेले दुख आसुछि ना, आपण भावंतु भगवान सुजोग देइचंती एई समय भगवान स्मरण चिंतन मनन करिबा पई। आ दुख न आसिले आपण केबे भगवान को स्मरण करंतेनी। तेणु दुख जहा भगवान को स्मरण करिवार एक सुजोग भावी आपण यदि सदुपयोग करिवे, निश्चित भाव में आपण भगवान को पाइबे। पांडव मानकर जीवन रे विपद ही भगवान को प्राप्त करैतिला, भगवानंकर कृपा प्राप्त कराइथिला। कुंती कहंती, हे कृष्ण आपण आमको अनेक विपदरु रक्षा करिसंती। से स्मरण करुछंती। लाक्षा गृहरु अग्निकांडरु आमको रक्षा कले प्रभु। भीम को विष देवारु आमको रक्षा कले। हिडिंब राक्षसर आक्रमणरु आपण रक्षा कले। वनवासर कष्ट रक्षा कले। द्युति कीड़ार अपमानरु आमको रक्षा कले। द्रौपदींकर वस्त्र हरण रक्षा कले। कुरुक्षेत्र युद्ध रे भयावह दृश्य रे मध्य आमको आपण रक्षा कले। प्रत्येक समय रे श्रीकृष्ण सेमानंकर रक्षक होइथिले। कारण जीवन रे तांक दुख आसीथिला एवं से दुखर सदुपयोग सुजोग से भगवानंकर भक्ति दृढ़ता गाढ़ता तांक मन हृदय रे सृष्टि होइतिला, जहाँ भगवान तांक प्रति संतुष्ट होइतिले। आमे आम जीवन रे जेते बेले कष्ट पड़ी आसे, आमे मन को मन भगवान को बसिकी ऊपर को अनैकरी महाशून्य को अनैकरी आमे प्रश्न करू, हे प्रभु विपद कहीं आसे, मते आपण कहीं एते कष्टटे देले, मो जीवन रे एते संपत्ति कहीं हरण करनेले, मोर एते बड़ क्षति कहीं कले प्रभु। ई प्रकार अनेक प्रश्न आम मन को आंदोलित करे। आमे निज को निजे भगवान को प्रश्न करू, भगवान थिले दुख कहीं आसे। आमे पुणी संशय मन भितरे नास्तिक भाव सृष्टि हुए। जदि भगवान आपण थांते ताहले कौन मु एते कष्ट पाई थांती, कहीं मते आपण रक्षा करू नांती। मु आपणकर एते भक्ति करुची, बार व्रत करुची, श्रावण रे जल ढालुची, शिव को दर्शन करुची, एते भोग लगौची कदली हंडिया नहीं, कहीं मते रक्षा कलेनी प्रभु। आपण नाहांती, आपण होउचंती मिछ, ए संसार मिछ। सेतेबेले दिव्य भ्रमित ज्ञान आम मन भितर सृष्टि हुए। वास्तव रे कौन आमे प्रकृत रे भक्ति करिछु, आम मन भितर कौन निष्काम भक्ति अछि, आमे कौन वास्तव रे निष्कपट भाव रे भगवान को केबे स्मरण करिछु। आमे जेतेबेले भगवान को जीवन रे डाकिछु ना, आमर सकाम भक्ति रे आमे डाकिछु। मोर घर संसारटे भलरे मंगलरे चालू, मोर पुओ झीटे भलरे मंगलरे पाठ पढ़ंतु, चाकरीटे पाई जातु, मोर पुओ झींकर शीघ्र बाहाघर हो जाऊ। आमे लांच दे भगवान को संतुष्ट करने चाहूचु। सेइति पाई तो आमर भक्तिर दृढ़ता आसी नहीं। आमे मायारे भ्रमित होइचु। बारंबार पुणी किछि सुख पर किछि दुख आसीगला पर भगवान को पुणी आमे गाली दउचु, प्रश्न करुचु। नास्तिक भाव मन भितरे संचरित हो जाउछि। आमे संशय करुचु भगवान को, तांकर सृष्टि को, ए विश्व ब्रह्मांड को, जहाँ आमर मूर्खतापण। तेणु आपण निजको तर्जमा करंतु, आपण कौटी अछंती। दुख आमको भगवान को निकट को आने। सुखरे मन अहंकार हो जाए, किंतु विपदरे हृदय नम्र हुए।
ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସୁଖରେ ମନ ଅହଙ୍କାର ହେଇଯାଏ, ଆମ ଭିତରେ ଉଗ୍ରତା ପଳି ଆସେ, ଧୃଷ୍ଟତା ପଳି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ବିପଦରେ ହୃଦୟ ନମ୍ର ହୁଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ଆପେ ଆପେ ନୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସୁଖ ଥିଲାବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ମୁଣ୍ଡଟେ ନୁଆଉନୁ, କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନାଉ ନାହୁଁ। ଆମେ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥାଉ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ସୁଖରେ ଅଛୁ। ଦୁଃଖରେ ଆସିଲେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାୟାମୋହ ସଂସାରରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସୁଖ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ବାସ୍ତବରେ ସୁଖ ନୁହେଁ, ସେ ଦୁଃଖ ହିଁ ପ୍ରଥମ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କର। ସେଇ ଦୁଃଖ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ କରାଇଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲା, ସ୍ମରଣ କଲା, ଭକ୍ତିରେ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଇଯିବ। କୁନ୍ତୀଙ୍କର କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଯଦି ଦେଖିବା ଏହି ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧର ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି, ହେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ବିପଦ ବାରମ୍ବାର ଆସୁ, କାରଣ ବିପଦରେ ହିଁ ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଉ। କେତେ ବଡ଼ କଥାଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ, ହେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଗୁରୁ, ଏକ ବେଦର ସାରାଂଶ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। ଏ ସଂସାରରେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ଏକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ସଂସାରରେ। ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ବେଦର ସାରାଂଶ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା କୁନ୍ତୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଗୁରୁ, ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ଆପଣ ଆମ ଜୀବନରେ ବିପଦ ବାରମ୍ବାର ଆସୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବିପଦ ନ ଆସୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଜୀବନରେ ବିପଦ ନ ଆସୁ, ମୁଁ ସୁଖରେ ରୁହେ। ସୁଖରେ ରହିଲେ କ'ଣ ହବ? ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବେ। କିନ୍ତୁ କୁନ୍ତୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନର ବିପଦ ବାରମ୍ବାର ଆସୁ, କାରଣ ବିପଦରେ ହିଁ ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଉ। ସେ ବିପଦ ସମୟରେ ହିଁ ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଉ, ଆପଣଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଏହି ପ୍ରକାର ବାରମ୍ବାର ବିପଦ ଆସୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ମରଣ କରୁଥାଉ, ଚିନ୍ତନ କରୁଥାଉ, ଆପଣ ଆମ ପାଖରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ଭାବନା ରଖନ୍ତୁ, ମାୟାମୋହର ସୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ଦୁଃଖ ମାଗନ୍ତୁ ନା, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଯାଚି ଦେବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ମାଗି ବୁଲିବେ, ସେ ମାୟାମୋହରେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇ ଆପଣ ଭ୍ରମିତ ହେବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ବିପଦ ମାଗିବା ନୁହେଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏପରି କୃପା କରନ୍ତୁ ଯେ ସୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ନ ଯାଉ। ଆଧୁନିକ ଜୀବନରେ ଉଦାହରଣଟେ ନେବା, ଆଜି ମଣିଷ ଚାକିରି ହରେଇଲେ, ବ୍ୟବସାୟର କ୍ଷତିଟେ ହେଇଗଲେ, କିମ୍ବା ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟାଟେ ଆସିଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ, ତାର ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଭାବେ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେ ବିଚଳିତ ହେଇ ଉଠେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଭିମାନ କରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଏ, ଗାଳି ଦିଏ, ସଂଶୟ କରେ, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କଲ ମୋ ସଂସାରରେ, ମୋ ଜୀବନରେ? ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ସେଇ ସଂସାର ସତ୍ୟ? ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଏଇ ଜୀବନ ସତ୍ୟ? ଯଦି ଏ ସଂସାର ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଜୀବନ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏ ମାୟାମୋହରେ ଭ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଅସତ୍ୟକୁ କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ କ'ଣ କହେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଏହା ମୋତେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଭକ୍ତିମୟ କରିବ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ହିଁ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। ଭଗବାନ କେବେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, କେବେ କେବେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଆପଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିବେ, ଗାଳି ଦେବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବେ?
आपण परीक्षा रे उत्तीर्ण हवा पई आपण ध्यानपूर्वक परीक्षा खातारे लिखिबा पई पड़िबो। आपणक जीवन होउची एक परीक्षा खाता। आ से जीवन रे जेतेबेले कष्ट दुख आसुची भावंतु आपणकर परीक्षा चलीची। आ से परीक्षा को उत्तीर्ण हवा पई हेले आपणकर धैर्य दरकार। आ से धैर्य ही आपणको भक्ति जागृत करिव हृदय रे एवं ईश्वराभिमुखी करिव। ईश्वरंक कृपा प्राप्ति करेबा पई चेष्टा करिवे भगवान आपणक निकट रे। जेपरि सुना को अग्नि रे तपाइले शुद्ध हो जाए सेपरि भक्तंकर जीवन रे मध्य कष्ट दुख द्वारा परीक्षा द्वारा उज्जवल हुए। यही आपण को बुझिबा पई पड़िबो। आ जीवन रे आपण जते कष्ट दुख परीक्षा दे आगु को जाउचंती चाहले जानिबे आपण को जीवन सुना भली सही प्रकार उज्जवलता चमकता प्रकाश पाइब जहाँ ईश्वराभिमुखी करिव। स्वयं ईश्वर आपणक मन भितरे जागृत हेबे। जदि देखिबा सार अंश कौन रहुची हे प्रिय भक्त वृंद, कुंती देवी आमको यही प्रार्थना रे शिखाउछंती विपदरे धैर्य रखंतु, भगवान को दोष दियंतु नहीं, प्रत्येक परिस्थिति रे तांक कृपा को अनुभव करंतु। सुख एवं दुख उभय भगवान स्मरण करंतु। उभय समय आपण केबे भगवान को छाड़ंतु नहीं। कली जुग रे मनीष कौन करुछि सुख समय कौन वास्तव भगवान को से केबे डाके डाके कौ समय रे जेते बेले ता जीवन रे दुख आसे। आ से दुख ही ता पई ईश्वरंकर सान्निध्य प्राप्त करिवार एक सुजोग। आपण से दुख को सुजोग को हाथ छड़ा करंतु नहीं ईश्वर निकट को प्राप्त करिबा पई। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोता बंधु, कुंती देवी प्रार्थना रे यही अंश आम जीवन को बदलाई दे पारे। से भगवान को प्रार्थना करी कहती जन्मेश्वर्याश्रुत श्रीवीरे धमन् मदपुमन् नैवार्हत्य विधातुं द्वैत्वाम किंचन गोचरम। यदि यार अर्थ देखिबा भक्तवृंद, जो भक्ति उच्च कूल धन विद्या सौंदर्य अहंकार रे मत्त होई थाए होई जाए, से भगवान सत्य भक्ति करि पारे नहीं। जो व्यक्ति उच्च कूल धन विद्या एवं सौंदर्य रे, आम्बे आज वर्तमान जुगरे से तामसिक भक्ति ही तो करुछु। जेतेबेले आमर कौनसी पूजा पार्वणटे होउची आम पेंडेल को अति सौंदर्यपूर्ण भाव में सजेकरी आमे रूपारे सजेचु, देवंकु देवींकु सुनारे सजेचु, हीरा मतीरे सजेचु, टंका गहणारे सजेचु। यही अहंकार तो आम डिंडिंग पिटू आम मंडप सर्व सौंदर्यपूर्ण एते करोड़ टंका खर्च करिछु आम पेंडेल उपरे। यही भावना तो आमर भक्ति ये होउची सही तामसिक भक्ति। विद्या पंडित मंडली विभिन्न प्रकार स्वर सौंदर्य गीत गायन करी चली थांती देवी सम्मुखरे देवंक सम्मुखरे। विद्यार अहंकार मु केते सुंदर गीतटे श्लोकटे गाउची, केते सुंदर मु भावरे ध्यानटे पढ़िली। यही तो पंडित मंडली विद्यार अहंकार। वास्तव कौन से विद्यार अहंकार रे भक्ति भगवान दृढ़ता आसी थाए कि धन जो कथा कहली आम पेंडिल टी को एते कोटी टंकार धन खर्च करिचु एवं आम राजकूल जन्म होइचु। आम राजकूलर इष्ट देव आमे तांको पूजा करिबु। यही प्रकार भावना तो रहुची। पुणी किए कहूँ आम्भे उच्चकूल जन्म होइचु आम्भे पूजा करिबु। यह कौन ये जो मत्त ही अहंकार रे मत्त ही आम्भे माने ये सब काम करुछु। ये तामसिक भक्ति राजसिक भक्ति केवे भगवान को प्राप्त करई न थाए। खाली लोक देखाणिया बाह्य सौंदर्य परिपूर्ण भक्ति आम्भे देखई थाउ, वास्तव से अंतर्मुखी भक्ति न थाए।
से भगवान सत्य भक्ति करिपारे नहीं कि सत्यर संधान सत्यर दृष्टि ता भितर आसे नहीं। भगवान से ही नम्र हृदय चाहती जा हृदय भगवान वास करने चाहती से नम्रता आपण भितर अच्छी। पत्रम पुष्पम फलम तयम जो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहउचंती मोर एते आडंबर पुण्य साज सज्जा विद्या गुण धन दरकार नहीं। पत्रम पुष्पम पत्र फूल जल टिके देदेले मु संतुष्ट हो जीवी भक्ति रे मते देदेले मु खुशी हो जीवी। आपण कौन भक्ति रे जिनस दे पारुछंती आपण नेकी जाउछंती मु कोटी टंकार गहणे मुकुटटे देली आज 1000 टंकार फलमूल भोगटे लगेली आपण को 500 टंकार शाढ़ीटे देली ब्राह्मण को 200 टंकार दक्षिणाटे देली ये अहंग भाव तो जाउछंती आपण जहाँ दउछंती नम्र हृदय दान करंतु जहाँ समर्पण करुछंती नम्र हृदय करंतु निश्चित भगवान ग्रहण करिवे। अहंकार भाव में जहाँ देले से केबे भी भगवान प्राप्त करंती नहीं। तेबे से अहंकार कौन? अहंकार केवल मु बड़ कहवा नुहे। अहम संस्कृत मु जो मु पण मो द्वारा मु करिची मो द्वारा संभव मु आनीची मु देली ये जो मुकार अहंकार भाव केबे भक्ति को दृढ़ करि पारे नहीं। अहंकार निजर विनाश को दृढ़ करे निजर सर्वनाश को दृढ़ करे। तेणु अहंकार छाड़तु ना थरे जीवन रे आपणकर भक्ति दृढ़ता आसीजिव। मोर धन ही सब किछि मोर बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ मो बिना किछि हेब नाही ये भावना मनीष को भगवान ठारू दूरे दिए। तेणु आपण जीवन रे कौन करुछंती काय मन वाक्य रे निजे थरे भावंतु। जदि देखिबा यही परम शास्त्र भागवत रे कुंती को जीवन रू आमे कौन शिक्षा करिबा। कुंती निजे जने राजमाता थिले से राजवंशर जन्म होइथिले तथापि से केबे गर्व करि नथिले। से कहउछंती हे प्रभु मो पाखरे जहाँ किछि अछि सबु आपणकर कृपा। यही भावना कौन आपणक भितरे अछि? आपण जेतेबेले आजी 5 ताला तल प्रसादटे कर दउछंती गृहटे कर दउछंती 5टे फ्लाट किनि दउछंती ऑडी गाड़ीटे नहीं आसुछंती जीवन रे किछि बहुत धन गृह भूमि जान वाहन उच्च पद प्राप्त करुछंती सेतेबेले कोन आपण केबे कहउछंती भगवान मते देइछंती बोली? आपण कोन कहउछंती मु एगुडी को करिछि मु कष्ट करी करिछि मु कष्ट करी पाठ पढ़िली चाकरी कली बुद्धि खटेइली व्यापार कली तेबे तो जाई मु धन कम करी कमे की भोग करुछि। आपण या कहउछंती आपण केबे कहिछंती भगवान मते ये सब प्राप्त करैले बोली? भगवान मते सब देइछंती बोली केबे कहिछंती? मोय जीवन भगवानकर ये विद्या भगवानकर ये उच्च पद मान सम्मान गृह भूमि जानवाहन ये सब भगवानकर मोर किछि नाही। ये भावना आपण मन भीतर केबे आसीछि? जेबे आपणक भितर सबु किछि थाई जदि आपण ये भावना आसीगला ना आपण जानिबे भगवानकर कृपा दृष्टि आपणक निकट रे पहुंची गलानी। हे प्रभु मो पाखरे जहाँ किछि अछि सबु आपणकर कृपा। यही कथा को मन भितरे निज जीवन रे केबे प्रयोग करी देखंतु ना सबु दुख कष्ट मोह माया आपे छाड़ी चली जीवो। यही भाव ही तो होउची प्रकृति भक्ति। ये प्रकृत भक्ति को आपण केबे अनुभव करंतु हृदय भितरे। किंतु आजिर समाज रे आजिर मनीष घर गाड़ी पदवी डिग्री धन को नहीं गर्व करुछि। वास्तव में सेगुडी को नहीं कि कौन कहीं केबे जाइछि ना सही जिनिस तार केबे मंगल करिछि। वास्तव में से तार जीवन को नष्ट करी चली अहंग भाव में परिपूर्ण करी। किंतु मने रखंतु धन एइटारे रही जीव आपणकर शरीर मध्य दिन
এইଠାରେ ରହିଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ଏତେ ସୁଖ ଆରାମ ଏସି ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଗଜଦନ୍ତ ତୁଳିତଳ୍ପ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଅତି ଉଚ୍ଚମାନର ଭଲ ଔଷଧ ଖୁଆଇଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟଟେ ଖୁଆଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ରହିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯେତେ ଧନ ସଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯେତେ ସବୁ ଦାମିକା ଦାମିକା ଜିନିଷ ଆଣିକି ଲୁଚେଇକିରି ରଖିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକରରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ରହିଯିବ। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ସବୁ ଏଇଠି ରହିଯିବ ଆଜ୍ଞା? ତ ଗର୍ବ କାହିଁକି? କେବଳ ଭକ୍ତି ଓ ସତ୍କର୍ମ ଆମ ସହିତ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନମ୍ରତା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମାନ ସମ୍ମାନ ସୁଖ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ ସତ, ମନ ଭିତରେ ନମ୍ରତା ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟିର ପାତ୍ର ହେବେ। ଦିନ ଆସିବ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏ ସମାଜରେ ଭଗବାନ ରୂପରେ ପରିଚିତ ହେଇଯିବେ। ଭଗବାନ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ। ସେଇ ନମ୍ରତା ହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏକାକାର କରିବ। ଭାଗବତରେ କୁହାଗଲା, ମଣିଷ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ସେଇ ନମ୍ରତା ରୂପକ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖିଲେ ଏ ସମାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ରୂପରେ ଦେଖିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନମ୍ରତା, ଯେଉଁ କଥା ନମ୍ରତା ନମ୍ରନ୍ତି ଫଳିନ ବୃକ୍ଷାଃ ନମ୍ରନ୍ତି ଗୁଣିନ ଜନାଃ। ତ ଆପଣ ସେଇ ଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ସଦୃତ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ଅହଂଭାବ ନ କରି ନମ୍ର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ନା ଥରେ। ଗୁଣୀନ ଜନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ନା ଥରେ। ନମ୍ରତା ହେଇଗଲେ, ନମ୍ର ହେଇଗଲେ କେହି କେବେ ଛୋଟ ହେଇଯାଏ ନାହିଁ। ଭକ୍ତିର ପଥ ସତ୍ୟ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତିର ପଥ ତ ନା ଅସତ୍ୟ ପଥରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି? ନିଜ ଜୀବନ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଭାବି ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ ଥରେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ ଧନ କିମ୍ବା ଦେଖାଣିଆ ପୂଜା ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ନିଷ୍କପଟ ହୃଦୟ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମ ଏବଂ ନମ୍ରତା ଏବଂ ସେବା ଭାବ, ଦାସ୍ୟପଣ ନବଦା ଭକ୍ତି ଭିତରେ ଯାହା ଗଣ୍ୟ। ଆପଣ ସେଇ ନବଦା ଭକ୍ତିକୁ ଥରେ ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବାସ ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବେ। ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ଏହି ଗୁଣ ଥାଏ ସେଠାରେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ବାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ଆମ ପରିବେଶରେ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ରହୁ, ମନରେ ଆନନ୍ଦ ରହୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ମିଳୁ, ତେବେ ଆମକୁ ତିନୋଟି କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ନୁହେଁ। ନମ୍ରତା ଓ ସେବା ଭାବରେ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ କୁନ୍ତୀ ଦେବୀଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଭକ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହରି ବୋଲ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोता बंधु, यही प्रथम स्कंधर अष्टम अध्याय सबुठार करुण एवं आश्चर्यजनक घटना को आमे आसी जाइछु। कुरुक्षेत्र युद्ध शेष हो जाइछि। दुर्योधनଙ୍କର मृत्यु परे ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା क्रोध एवं प्रतिशोधରେ अंध होई पड़िले। पांडव वंश को संपूर्ण नष्ट करिवा पई से ब्रह्मास्त्र मध्य प्रयोग कले, किंतु तांको लक्ष्य थिला युद्ध क्षेत्र रे कोनोसी योद्धा नहे, उत्तारंक गर्भरे थिबा अभिमन्युଙ୍କ पुत्र।
ଉତ୍ତରା ଦେଖିଲେ ଯେ ଭୟଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ଦିଗକୁ ଆସୁଛି। ସେ କାହାକୁ ଡାକିଲେ ନାହିଁ, ସେ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ସ୍ମରଣ କଲେ। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ଯୋଗେଶ୍ୱର, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମତେ ନୁହେଁ ମୋର ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଆଉ କେହି ରକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଶରଣାଗତି। এই ଶରଣାଗତି ଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରେ। ଏ ସଂସାରରେ ଅନେକ ନାସ୍ତିକ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଟୁ ଭାଷା କହନ୍ତି। ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ନ ଶୁଣିଲା ପରି ସବୁ ଥାଆନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ, ସେଇ ନାସ୍ତିକ ମଣିଷ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ଏଇ ଶବ୍ଦ ତା ହୃଦୟରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବାହାରିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାରି ଦ୍ୱାର ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତ ଡାକ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଉତ୍ତରାଙ୍ଗ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାବକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲା, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସେହି ଶିଶୁ ପରେ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ନାମ କାହିଁକି ରଖାଗଲା? ଗର୍ଭରେ ସେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଜନ୍ମ ପରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ରୂପକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ପରୀକ୍ଷିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ପବିତ୍ର ସେହି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଖୋଜନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସେ ଖୋଜି ବୋଲିଲେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ଦିବ୍ୟ ତ୍ୱେଜକୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା? ଏହି ଘଟଣା ଆମକୁ ତିନୋଟି ମହାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦିଏ। ପ୍ରଥମ, ଭଗବାନ ନିଜ ଭକ୍ତକୁ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସଙ୍କଟରେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ନେବା ଉଚିତ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଆଜିର ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଆସୁଛି। କ'ଣ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର? ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆମକୁ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କଷ୍ଟରେ ପରିଣତ କରୁଛି ଆମ ଜୀବନ। କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ? ସେ ହେଉଛି ଚିନ୍ତା। ଆମ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ଢଗଟେ ଅଛି, ଲୁଣ ଖାଏ ହାଣ୍ଡି, ଚିନ୍ତା ଖାଏ ଗଣ୍ଡି। ଅର୍ଥାତ୍ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଯଦି ଆପଣ ଲୁଣ ରଖିଦେବେ, ସେ ହାଣ୍ଡିଟା ଅତି ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଖାଏ ଗଣ୍ଡି, ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ଗଣ୍ଡି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶରୀର। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆପଣ ଶରୀରକୁ ସେ ଖାଇଯିବ ଚିନ୍ତା। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ସହିତ ସମାନ। ରୋଗ ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣରୁ ଆମର ଜୀବନ ଶୈଳୀ, ଅବୈଧ ଜୀବନ ଶୈଳୀ, ଅବୈଧ ଖାଦ୍ୟ, ଅବୈଧ ଚାଲିଚଳନ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆମେ ଜୀବନରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ କରିଚାଲୁଛୁ। ସେଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ଆମର ରୋଗର କାରଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମର ଜୀବନକୁ ସର୍ବନାଶ କରୁଛି, ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ସହିତ ସମାନ। ତୃତୀୟ ଯଦି ଦେଖିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ଧନ, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କରି ଋଣ କରି ଆମେମାନେ
ଚିନ୍ତାରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛୁ ମୋ ଋଣଟେ ମୁଁ କେମିତି ପରିଶୋଧ କରିବି, ମୋ ଋଣଟେ କେମିତି ମୁଁ ଶୋଝିବି, ମୋ ସିଭିଲ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ମୋତେ କେହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଲୋନ୍ ଦେବେ ନାହିଁ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିବେ, ଏଇଭଳି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଭଳି এই প্রকার যে আসব আপনার জীবনকে নষ্ট ভষ্ট করেদেবে। চতুর্থ কোণ পারিবারিক কলহ, পরিবার আজ একতা সূত্রে বন্ধা হই না, খণ্ড বিখণ্ডিত হয়ে রহুছি। সেই খণ্ড বিখণ্ডিত পরিবার ভিতরে বি আমি শান্তিরে নাহু। আগর যেটি 15-20 লোক গোটে পরিবার শান্তিরে রহি যাউতিলে, আজ খণ্ড বিখণ্ডিত হয়ে আমি যেতবে 2 জন 3 জন 4 জন পরিবার ভিতরে রହୁଛୁ, সেটি মধ্যে আমি শান্তিরে রহিপারু। এর কারণ কোণ আপনাকে নিজকে তর্জমা করা পড়ে। আপনার ভাবন্তু আপনার দিব্য বুদ্ধি বিবেক জ্ঞান খটান্তু, আপন এই ব্রহ্মাস্ত্র রক্ষা পাইবে। যদি দেখিবা চতুর্থ মানসিক অশান্তি, আমি শারীরিক মানসিক স্তরে আমি এতে অশান্ত রহুଛୁ, যাহা আমার পাগলামি বা বাচালতা আম ভিতরে প্রবেশ করুছি, যাহা আপনার জীবন আমার নষ্ট মধ্যে হয়ে যাচ্ছে। মানসিক স্তরে যে যেতে সুদৃঢ় সে সেতে বলবান এবং সবু ক্ষেত্রে সুখ শান্তিরে রহিপার। মানসিক অশান্তি ব্যক্তি কৌশি জায়গায় সে শান্তিরে রহিপার না, কৌশি কর্ম ভালরে করিপার না। তেণু আমার মানসিক শান্তি আজ কাহিঁকি উভেই যাইছি, আমি কাহিঁকি আজ মন অশান্ত হয়ে যাইছি। নিজে বসি শান্ত মନରେ তর্জমা করন্তু না, নিশ্চিত ভাবুছি আপনার দিব্য জ্ঞান উদয় হব। প্রিয় শ্রোতা বন্ধু, উত্তরাঙ্গ প্রার্থনা কেবল জনে মার ডাক নুহে, প্রত্যেক ভক্তর আত্মার ডাক লা। ଯେଉଁଠାରେ ନିଷ୍କପଟ ଶରଣାଗତି ଥାଏ, ସେଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଷିଯାଏ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। প্রিয় শ্রোতা বন্ধু, এই অধ্যায়ে যে আমি আলোচনা করুছু, কেবল এক পুরাণ কাহানী নুহে, বরং ଏହା ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। সেই মার্গদর্শিকা ধরি আপনার থরে চালন্তু না, আপনার জীবন কেতে সুখ শান্তি এবং সরলরে কটিଯିব। কুন্তী দেবী বিপদরু পলাই নথিলে, সে বুঝিলে যে বিপদরে মনিষর অহংকার ভাঙ্গি যায় এবং হৃদয় ভগবানଙ୍କ আড়କୁ ফেরে। আম জীবনের মধ্যে যেতবে দুঃখ আসে, আমি ভাবিবা উচিত ଏହା মতো ভগবানଙ୍କ নিকটକୁ আনিবা ପାଇଁ এক ভগবান সুযোগ দেই নাহান্তি, তো আপন সে সুযোগর সদুপযোগ করন্তু। থরে নম্রতা ହେଉଛି ভক্তির অলঙ্কার। ধন বিদ্যা সৌন্দর্য কিংবা পদবী ଏହା ভগবানଙ୍କ দান বলি আপন ভাবিবা উচিত। নম্রতার সহকারে সেগুড়িকে গ্রহণ করা উচিত। আর অহংকারে গ্রহণ কলে সেগুড়িক সব ব্যর্থ যাই জীবনরে। যদি এহাকু নেই গর্ব করিবা, তেবে ভক্তি দূরেই যাব। যদি এহাকু ভগবান প্রসাদ বলি মানিবা, তেবে জীবন অমৃতকু প্রাপ্ত ହେବ, জীবন সার্থক ହେବ। উত্তরা আমাকে শিখাইলে ଯେଉଁଠାରେ ମାନବୀୟ ଶକ୍ତି ସମାପ୍ତ ହୁଏ, ସେଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମାନ ସମ୍ମାନ ଶକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ଶକ୍ତି ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ବୃଥା ଅହଙ୍କାର ନ ପଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାଗତିକୁ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ନା ଥରେ। ସଂକଟ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ପରେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଂକଟ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱାସନା ନୁହେଁ କି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ, ଭକ୍ତ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କେବେ ଭକ୍ତକୁ
केवे भूलिबे नहीं। आजिर जीवन रे आमे अनेक किछि करूछु, व्यायाम ठू आरंभ करी जिम जाऊछु, सकाळे प्रातः भ्रमण करूछु, जप करूछु, तप करूछु, विभिन्न प्रकार काम कार्य आमे करूछु। आज जीवन यही अध्याय किसी प्रयोग प्रत्येक दिन आपण करंतु। सकाळे भगवान नाम स्मरण करंतु, अहंकार त्याग करंतु, पितामाता गुरुजनंकर सम्मान करंतु, सेवा करंतु, कौन से विपद आसले भांगी न पड़ी धैर्य धरंतु। श्रीमद् भागवत पाठ श्रवण को जीवन रे अंश करंतु ना थरे। कुंती देवी को भावना रे आमे मध्य प्रार्थना करिवा उचित। हे कृष्ण, आम मनरु अहंकार दूर करंतु, आमको आपणकर शरण रे अटल भक्ति दियंतु, सुखरे जेपरी दुखरे मध्य आपणक स्मरण करिवार शक्ति दियंतु, आम जीवन को धर्म भक्ति एवं सेवारे परिपूर्ण करंतु। यही प्रार्थना जदि आपण प्रत्येक दिन भगवान के निकट रे करूछंती ना, ये दिव्य प्रार्थना रूप में आपणकर परम मंगल करिवे भगवान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय श्रोता बंधु, जदि यही प्रवचन आपण मानक भल लगुए तेबे यहाकू अन्य भक्त मानक सह निश्चय शेयर करंतु। नियमित भाव श्रीमद् भागवत श्रवण करंतु, कारण भगवान श्रवण दर्शन कीर्तन रे भागवत रे ही प्राप्त होता है। पवित्र करे मन को, भगवान प्रति प्रेम सुदृढ़ बढ़ाए। प्रिय श्रोता बंधु, आपण जदि आमर चैनल टी को प्रथम थर देखुचंती, चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन टी को प्रेस करंतु। कारण आमर यही दिव्य वाणी श्रीमद् भागवत परम शास्त्र दिव्य वाणी अमृत गाथा वीडियो अपलोड होगा मात्र आपण मानक निकट को नोटिफिकेशन जीव, जहाँ आपण सर्वप्रथम आमर वीडियो टी आपण देखिपारे। आपणकर ज्ञाति कुटुंब परिजन मानक निकट को मध्य वीडियो टी शेयर करंतु, से माने मध्य दिव्य वाणी प्राप्त करंतु। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमद् भागवत, हरि बोल, जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, शान्तिः शान्तिषु शान्तिर्भवतु, सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु, प्रारब्धकर्मणि निर्विघ्नतास्तु। ओम शांति।